Dear students, in this class we will study about a symbol, or you can say notation, and that symbol is this. We call this symbol as capital sigma. আমি আজিৰ ক্লাছটোত এটা সিম্বলৰ বিষয়ে পঢ়িম। এই সিম্বলটো হৈছে এইটো, আৰু ইয়াক ক্যাপিটেল সিগমা বুলি কোৱা হয়। এণ্ড দিছ সিম্বল ইজ ইউজ টু ডিনোট সাম, আৰু এই সিম্বলটো সাম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয়। সাম মানে প্লাছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, যদি ধৰা মোৰ যদি ভেলুজবোৰ ডাটাখিনি যদি এনেকৈ দিয়া আছে x1 x2 x3 প্লাছ xn এনেকৈ দিয়া আছে, এইটোক মই ইন শৰ্ট কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? summation. Although this is known as capital sigma, but we pronounce it as summation. Summation of xi. I will goes from 1 to n. So it means that we are taking a sum of series of x, and the values of x will start from x1 up to xn. So the symbol here represents sum. So we are writing here I goes from 1 to n xi. We will pronounce this as summation I goes from 1 to n xi. আমি ইয়াক summation I goes from 1 to n xi বুলি কওঁ, তেনেকৈ ক'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ এতিয়া যদি মই এইটোক আকৌ যদি ব্ৰেক কৰোঁ, এইটো কেনেকৈ হ'ব? মই আই ঠাইত 1 বহাম x1, আৰু এই সামেশ্যনটোৱে কি বুজায়? প্লাছ বুজায়, সেইকাৰণে প্লাছ আহিব। তাৰ নেক্সট ভেলুটো নেক্সট ভেলুটো কি হ'ব? 2, তাৰ নেক্সট ভেলুটো 3, তাৰ নেক্সট ভেলুটো 4, এনেকৈ এই ভেলুটো ক'লে যাবগৈ আপ টু এনলৈকে যাব। সেইকাৰণে মই ইয়াত কি লিখিম? xn লাষ্ট। যদি ইয়াত থাকিলে হয় summation I goes from 1 to 5 xi, তেতিয়া আমি কি লিখিম? x1 plus x3 plus x4 plus x5. So it depends on this term up to which value it will go. So you have to start from 1. Its minimum value is 1 and its maximum value is 5. So we have to break it like this, and we will pronounce this as summation. It is used to denote sum, but its name is capital sigma. We don't say like this, capital sigma I goes from 1 to n xi. We pronounce it as summation I goes from 1 to n xi. So there are 3 rules of capital sigma. Rules of sigma. The first rule is I goes from 1 to n xi plus or minus yi. It will be summation I goes from 1 to n xi plus or minus summation I goes from 1 to n yi. We can break it like this. So ইয়াত ইয়াত প্লাসও দিয়া আছে মাইনাসও দিয়া আছে। এতিয়া এইটো তোমালোকে বুজি পাইছে চাগে। যদি সামেশ্যন xi হয়, summation I goes from 1 to n xi হয়, then it will be like x1 plus x2 plus up to xn. And summation I goes from 1 to n yi, it means that y1 plus y2 plus up to yn. So if there will be plus, then these two series will be added, and when there will be minus, these two series will be subtracted. Okay, then next rule is summation I goes from 1 to n c xi. Here c is a constant. The constant term will come outside,
it will be like this. যদি এই ভেৰিয়েবলটো এইকেইটাক ভেৰিয়েবল বুলি কোৱা হয় দেই, এক্স ৱাই এইবিলাকক আমি ভেৰিয়েবল বুলি কওঁ। যদি এই ভেৰিয়েবলকেইটাৰ লগত যদি কিবা কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে, সেই কনষ্টেণ্টটো কি হয় ছামেশ্যনৰ বাহিৰলৈ আহি যায়। বাই দি টাৰ্ম কনষ্টেণ্ট ইট মিনছ এনি নাম্বাৰ, এনি ভেলু। কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম তোমাৰ যিকোনো হ'ব পাৰে, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A, B, C এইবিলাক আমি চবকে এইবিলাকক কনষ্টেণ্ট বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ। এই কনষ্টেণ্ট এই ভেৰিয়েবলটোৰ লগত যদি কিবা কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে, তেতিয়া কনষ্টেণ্টটো ছামেশ্যনৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে। দি থাৰ্ড ৰুল ইজ summation I goes from 1 to n C. So in this point you can see there is no variable, there is only a constant term. So what will you do? In here what we are doing, there is a variable, so the constant term comes out, but here there is no variable, so its resultant will be this n will be multiplied to the constant term. It will be like nc. When there will be no variable with a constant, then its resultant will be the number of items, that is n, will be multiplied to the constant. Suppose there is summation I goes from 1 to 10c, its resultant will be 10c. But we cannot do this we cannot apply this in rule number 2 because here is already a variable. So when there is a variable with a constant, the constant term comes out. Variable ta logot jodi constant thake, constant to bahile ulai ahibo, aru jodi he constant to logot kunu dhoroner variable nai, constant to okol khore ase, tetia hole ei constant to logot a n to multiply hoi jabo. Ta mane yat je na thakok kyo, 100 থাকক, 2000 থাকক, 500 থাকক, 1 থাকক, 2 থাকক, 3 থাকক, যে না থাকক কিয় সেইটো কি হয় এই c টু লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব, তাৰমানে কনষ্টেণ্ট টু লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব। So these rules are very important, you have to remember it, you have to keep it in mind. So kindly note these rules. Okay, so that's all for today, we'll see in the next class.